Mayong pista ninyong tanan. Akong yukbo sa akong makagigso ng kaparian din sa altar. Atong badang parikura, Father Richard Rama. Ang mga taga dinhi nga pari. May tulo ka buok uban sa mga Agustino na Agustinong pari dinhi. Ikaw bro. Atong mga kadagkuan din sa barangay, ang 7-11 ka barangay. Na di mga barangay captain. O ato sa mga kadagkuan sa syudad. No? Pinungan sa itong Mayora. Mayor Cindy. Mayong pista ni pag-usab. Ari ko magsugod sa itong pamalandong sa kining Salmo Responsorio. Ang anindot pagkakanta ni bro. Salamat ha. Sa to itong kipangayo sa Salmo Responsorio. Puna ang akong balik ako nun niyo be. Asa ganito? Nadiha. Puna ang akong kasing-kasing sa imong gugma ug mag-awit ako sa kalipay. Mamalandong ta anak kinindot gyud kay na siya. Kay mo na siya ang kinabuhi ni San Agustin. Nangita siya bisan unsa na lang gibuhat, bisan asa na lang ang iyang naabtan ug unsa na lang bisan unsa na lang ang iyang gisudlan aron lang pagpuno sa kasing-kasing. Kung pangutan-on ta mo ron, unsa man ang nakapuno sa inyong kasing-kasing? Pangutan ako na imong tubad. Ha? Sa nakapuno sa imong kasing-kasing? Gugma, sure? Okay, kung mapuno, unsa ang makapuno sa kasing-kasing, mao ang awit sa ngabil. Mga taniingon ta, puna kung ang kasing-kasing puno sa gugma, kita muawit sa kalipay. Kung ang kasing-kasing puno sa pagmahay, sa may awit, may pagmatay. Kung ang kasing-kasing puno sa kasuko, unsa may awit, manghagag sumbagay. Unsa ang makapuno sa kasing-kasing, mao kanay muguwa nga awit sa ngabil sa tao. Mutuo mo ana dili. Uyon mo dili. Kay kung dili mo uyon, di mo pagkanon sa humba. Duha ka butang. Gikinahanglan ba di ay nga punon ang kasing-kasing? Moray pangutana unsay nakapuno nya gikinahanglan ba gyud di ay nga punon ang kasing-kasing. Ang tubag kinahanglan kay nataw ta nga abli ang atong mga kasing-kasing. Nataw ta nga ang atong kasing-kasing bukas. Nangataw ta nga ang atong kasing-kasing wa pay sud. Mo nga kinahanglan kini siyang punon. Mo nga inikabata pa nato, mo na puno-punon gining kasing-kasing. Mo nga ang ginikanan ang inyong buhat, punon gyud ang kasing-kasing sa inyong pagmahal, paghigugma. Kay kun ang bata nga wa mapunog kasing-kasing diha sa pamilya, sa gugma, asa mamangita gugma. Nadira ba ginakapalit sa tindahan, mangita gugma ngadtos gawas. Ug mao kini siya, nahibaw ba mo nga ang atong panaw sa kinabuhi gikan kita na tao hangtod kita mahuman sa niining kinabuhia, panaw kini sa pagpuno sa kasing-kasing. Panaw kini sa pagtagbaw sa kasing-kasing. Apan ang kanindot mao nga ang kasing-kasing sa tao gibuhat kini ug mao ni siya ang ilado kaayo nga isulti ni San Agustin. Nangataw ta nga abli ang kasing-kasing, bukas ang kasing-kasing, way sud ang kasing-kasing, aron kini punon sa gugma sa Dios. Ug mao ni ang nasinati ni San Agustin. Dugay ang iyang panaw kay naninguha siya sa pagpuno sa kasing-kasing sa mga butang sa kalibutan. Mga butang
nga makatagbaw lamang sa mata, sa tiyan, sa gibati, apan magpabilin ang kasing-kasing nga hawang. Nakasuway na mo, anak, kanang kahawang sa kasing-kasing. Kini mga batanon nagkasabot og hawang. Kamu sa isla, kasabot mo, anak, hawang. Sabot? Kasabot mo? Very good. Kay ang nagwa makasabot, magbagutbot. Magpabili ng hawang ang kasing-kasing kung punoon ang kasing-kasing sa mga butang sa kalibutan. Yung maorbay na ilisod kayo, sayon kayo punoon atong tiyan. Duha lang kasaang, ug duha ka sobra man tos duha ilang nahurot. Duha ka saag og duha ka lambay uniha og kanang sa pa nyo gusto. Gutumo na ba sa taani oy? Hinumdumay na ha. Ang tiyan sayon ra punon. Pero ayaw palabiag puno. Kay ma-high blood ka. Pero ang lisod kayong punon, ang kasing-kasing. Labi na kundi ka mahibaw unsay makapuno sa kasing-kasing. Kay kadaghanan god magtuo man ta nga ang kasing-kasing mapuno sa mga kalingawan, kalipay, ug uban pang nindot sa kaliputan. Ug mao kana siya ang gitudlo, ang nasinati, na nakita, na realize, unya iyang gitudlo sa diha nga miingon si San Agustin, ang among kasing-kasing gibuhat para kanimo Ginoo, ug dili kani mupahulay hangtod kini mahimutang diha kanimo. Mao ni siya ang kasinatian sa atong patron. Yan, nindot kay siyang sundon. Kay sayon ra, no? Pwede din na siyang magpabadlong po na pinmiro, no? Pero kini iyang mga Agustino, anak man nila, ambot nagpabadlong baka ni sila sa una, usa busod, baingon ba sila, liw anak ko ni San Agustin, before conversion or after conversion? Ang di atong papa, si Papa Leo ba? Kau ba nila? Nakaraan na sa isla, pa? Dadaan niya dire, bro, ha? Oh. Muna ang gitudlo. Ug mauni ang atong kasinatian. Mauni ang dagan kanunay sa atong kinabuhi. Nga dinhi sa kalibutan, nangita gyud ta sa mga butang nga makatagbaw nato. Unya, makarealize lang ta, diha sa atong kaugalingong panaw, kay usahay kung sulti lang sa uban, di dayon ta mutuo, ana. Kinahanglan kita mismo ang makasuway. Kinahanglan kita mismo ang muhimo sa maong panaw nga atong makita ug masinati nga diay diha sa kinabuhi sa katapusan ang kasing-kasing matagbaw lamang. Ni sa usa ka butang diin ang kasing-kasing gihimo para ni ana ug mao kana siya ang gugma. Gugma. Nindot kayo ang atong giingon, punahang akong kasing-kasing sa gugma. Karon saon man ani? Unsaon man nato pagpuno sa kasing-kasing sa gugma? Mo ni siya. Una, idaran naman ta, nananay daghang sud atong kasing-kasing. Aron mapuno sa gugma, limpyuha.
abliha pag-usab, no? Mabito ng uban nga ang nakapuno uban kolesterol, no? Puro operahan, no? Pero abliha pag-usab. Sa unsang paagi, sa espirituhanon nga paagi, limpyuhe aron makasulod ang gugma. Muna paghinulsol, pagumpisal, mahulikayan ang dili maayo, mo man siya pag-abli sa kasing-kasing pag-usab aron kini mapuno sa gugma sa Dios. Grasya maoy makahimo ni ana. Human nanaabli na mo na siya, sugod na ta. Pag-ampo matag adlaw. Kamo din isla rosaryo kada adlaw. Moro man gyud na. Simple ra mo kay kinabuhi. Di ba? E pagutanon ta mo, kinsa may magrosaryo ninyo kada adlaw? Iyay. Sain ra kay na kanang mag-drive, magbiyahe, saryo mo. Mo man makapuno god. So naghinulsul na pun-a dayon diha sa pag-ampo, pagpamalandong sa mga pulong. Unya, ikatulo, buhat sa kaluoy ngadto sa uban. Paminaw sa iyang pulong. Ug kining tanan mao kini siya'y makapuno sa kasing-kasing sa tao. O ginagkapuno sa atong kasing-kasing sa gugma sa Ginoo, muawit kita sa kalipay. Nya, tagaan tamog sikrito. Kada buntag, inigkamata ninyo, part sa inyong pag-ampo, ingnadayon, Lord, fill my heart with your love. Fill my heart with your love. Pray this short prayer every day, ardently. Lord, fill my heart with your love. Ako ning tapuson pinaging istorya. Kaming mga pari, nindot lang kayo migdaghan mo. Pista, namisdubangan, kami pirming sentro. Pero ang pinakagablisod namong panahon, kanang Pasko, o bagong tuig. Kay ni humas misa, pidot kayo, manguli namong tanan, hastas kusinira, gibiyaan mi. Kami nilang usa, nag-inusaras kumbinto. Kadaghan ako nakasuway, anak. Yan ikahuman, dunay panahon nga, pertig yung marabitang, diha. No? Ya, usahay, doon na may lalain may coping. Panahon sa kamingaw, daghan may mautos barkada, makik-inom, bubuduaw, ug mga amiga, pamilya, namin lalain coping. Saon na namo ang pag-atubang sa kamingaw. Nakasuway ko kausa sa seminaryo pa ko, daghan mga seminarista dito pari sa seminaryo. Kasuway ko. Usahay, basta may ngaon ako mo at tugos Ayala, duol ramang kayo. Ni Gumas Ayala, murag yapon laaya. Usa ka adlaw ara, wa ko botog Ayala. Dito ko sa Blessed Sacrament. Dito ko ni hilak, Lord, mao din bawas pagkapari. Nagampo ko. Liing ko Ginoo. Puna ko no ang akong kasing-kasing sa imong gugma. Imte ko adtong panahon na. Ug niingon ko sa Ginoo, puna ang akong kasing-kasing sa imong gugma. Imbis nga mangita kog lingaw, imbis nga musuroy-suroy ko aron lingawon nako ang akong kaugalingon, akong giaway ang Ginoo. Inani din hagiton ta ka, puna ang akong kasing-kasing. Milagro kay itong gabi una. Kini kalit laog. Di kalit kog kalipay. Sige kog pangita ato, na mo kog kakita ato Kausar gito. Nakasuway dito. Na, kanabitang di ka kasabot. Gikan sa pagka-empty, ngadto sa pagkapuno. Ug nakaing ko, salamat Ginoo. Salamat. Ikaw gidi ay ang makapuno. Apan dili mo na mohunong diha.
Sa atong pagampo niingon ta nga makasinati kita sa Ginoo aron mas mangandoy pa kita kaniya. Hinaot unta nga mao kini siya ang dagan sa atong kinabuhi, nga mangayo kita nga mapuno kita sa Dios ug magkalawom ang atong pagpangandoy kaniya. Kay ni ana lamang paagiha kita makasinati nga ang kinabuhi di ay nindot, ang kinabuhi angayan, ang kinabuhi gasa. Unya sa ingon ni ana, last na ni, sige lang ko last. Kung ato ni i-apply sa Ebanghelyo, mauni siya'y maghimo nato nga andam sa pagbalik sa Ginoo. Murata og mga piniyalan nga nagmata kanunay ug wa ta masakpi nga nangatulog sa pagbalik sa Ginoo. Kay kita nagmata, puno ang kasing-kasing, wa maghubog-hubog. Di ba mo na Ebanghelyo? Kay kita gibuhong o gihubog sa gugma sa Dios. Amen.